नदिया जिले के रानाघाट में आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया है। ये विरोध प्रदर्शन भाजपा शासित राज्य में मजदूरों पर हो रहे हमलों, छात्र युवाओं पर लाठीचार्ज और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और तमन्ना हत्याकांड के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया है। रानाघाट सब डिविजनल ऑफिस के पास आयोजित इस धरना प्रदर्शन में सीपीआई की नदिया जिला कमेटी ने शांति, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की मांग की है। मन्ना की हत्या जैसे मामलों में सरकार की चुप्पी निंदनीय है। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख नेताओं में कॉमरेड रमा विश्वास, गौतम विश्वास, आयन मित्र, चंचलकर और स्वरूप मुखर्जी शामिल रहे। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। মূলত তামান্নার খুনের যাতে সব ধরা হয় সেটা আমাদের জন্য আমরা এখানে জড়ো হয়েছি, এটা বলেছি। 2 নম্বর হচ্ছে যে বাংলাদেশে বাংলাভাষী বলে সারা রাজ্যে যে আটকে রাখা হচ্ছে মানুষকে, তাদের ওনার কোনো ইনফরমেশান আছে কিনা। যেমন রানাঘাট 2-এ আমাদের কী বলে পঞ্চায়েতে মধ্যপুর 2-এ আজকে 6 মাস ধরে দুজনে আটকে রয়েছে মহারাষ্ট্রে, এখনো পর্যন্ত তারা ছাড়া পেল না। আর হচ্ছে আমাদের সমবায় নির্বাচন নিয়ে লুট হচ্ছে, এটা আমরা বললাম, উনি বললেন। আর একটা হচ্ছে যে এনএইচে সব জল জমা রয়েছে, মস্তানদের দৌরাত্ম্য, এগুলো আমরা সব বললাম যে এগুলো অন্তত পক্ষে ওনার দেখা দরকার। আর আমরা রাস্তায় আছি, আমরা রাস্তায় মানুষকে নিয়ে লড়তে চাইছি, কিন্তু প্রশাসনিকভাবেও যাতে প্রশাসনিক দায়িত্বটা পালন হয়, সেটা মূলত তামান্নার খুনের